તો પ્રદેશ કોંગ્રેસે વન નેશન વન ઇલેક્શન બિલનો વિરોધ કર્યો છે અને આ બિલ પાછળનો એજન્ડા સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ કરવાનો હોવાની વાત અમિત ચાવડાએ કરી છે। તેની સાથે જ બંધારણની ભાવનાના વિરોધમાં આ બિલ હોવાની વાત અમિત ચાવડાએ કરી। બિલમાં લાવવામાં આવેલી બાબતોનો વિરોધ કર્યો છે અને આ બિલના કારણે સ્થાનિક મુદ્દાઓ દબાઈ જશે તેવો પણ આરોપ લગાવ્યો। દેશના ફેડરલ સ્ટ્રક્ચરની વિરુદ્ધનું બિલ હોવાની વાત અમિત ચાવડાએ કરી છે। अरे गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति तरफ से अमरु प्रतिनिधिमंडळे आ वन नेशन वन इलेक्शन नो जे प्रस्ताव है जे बिल है एनो अमे सखत शब्दों में विरोध करीए छे। एटला माटे कारण के आ जे बिल लाववामां आव्युं छे एनी पाछळनो जे हिडन एजेंडा है कि सत्तानुं केंद्रीकरण करवुं, बंधारणनुं जे आपणी भावना है एना विपरीत बिल है। देशनु जे फेडरल स्ट्रक्चर है, जे संविधानिक ढांचो है कि जेमां दरेक राज्यों ने अलग अलग व्यवस्थाओं अलग अलग सत्ताओं मळी है, एनु केंद्रीकरण करवानो आ प्रयत्न है। साथे साथे जे बिलना प्रावधान आप्या छे कि कोई राज्य में सरकार सामे अविश्वास प्रस्ताव आवे कि कोई राज्य सरकार ए सरकारनो भंग करे तो एवा संजोगों में मध्यवर्ती चुनाव नहीं थई शके अने थशे तो बाकीना पीरियड माटे ज करवामां आवशे। त्यारे एवा संजोगों में कोड ऑफ कंडक्टना नामे पण जे वात करवामां आई छे हूँ मानु छूं कि आमां कया योग्य नथी। त्यारे अमे आ बिलनो विरोध करीए छीए। आ देशनुं जे फेडरल स्ट्रक्चर छे एनी विरुद्धमां छे।